सामाईन व नाजरीन ज़ीबाकार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस टीवी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान कियानी सैफ़ी। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे हज़रात से आपको मिलवाएं, मुतारफ़ करवाएं जो अल्लाह और उसके रसूल से दिली मोहब्बत रखने वाले हज़रात हैं और इस फ़ानी दुनिया के अंदर मखलूक़ खुदा की खिदमत शब रोज़ कर रहे हैं। ऐसी ही अज़ीम शख्सियत, अज़ीम रूहानी शख्सियत जिनके पास आज हम हाज़िर हैं, हज़रत किबला जनाब पीर सरकार जी साहिब, आपके आस्ताना आलिया पर आज हम हाज़िर हैं। आस्ताना आलिया राजड़ शरीफ, गौसे आज़म रोड, चक्री रोड के ऊपर आस्ताना आलिया है और आपके जो महफ़िल जश्न ईद मिलादुन नबी का सिलसिला, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस 12 रोज़ा आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की जा रही है और पिछले तकरीबन 24 साल से मुनक्कद हो रही है, ये बामकाम चुंगी नंबर 4 गुलशन आबाद रावलपिंडी के अंदर आस्ताना आलिया मोहम्मदिया कादरिया कलंदरिया है। यहाँ पर बाकायदा 12 रोज़ा महफ़िल पाक का सिलसिला जारी रहता है, यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक, जिसमें पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से उलमाए कराम, मुशाइख़ उज़्ज़ाम और सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भरपूर हाज़िरियाँ पेश करते हैं। मेरा आज यहाँ पे आने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि मुझे दिली तौर पर जनाब पीर सरकार जी से एक ये मोहब्बत भी है कि ये 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी की बुनियाद रखने वाले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब 12 रोज़ा जो जश्न ईद मिलादुन नबी की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मिलाद शरीफ के प्रोग्राम होते हैं, बहुत से लोगों ने अब और भी जैसे पीर साहब ख़ुद भी इस पे बात करेंगे शुरू किए हैं। इसकी बुनियाद रखने वाले जनाब किबला पीर सरकार जी हैं। तो पीर साहब, आपने हज़रत साहब जो जश्न ईद मिलादुन नबी का सिलसिला शुरू किया और बिलखसूस ये 12 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस आपके आस्ताना से पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, यहाँ पर शिरकत करते हैं, इस हवाले से आप कुछ फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आमद रबीउल अव्वल करीब है, अल्लाह का फरमान है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। रब करीम का इरशाद है, महबूबा फरमा दीजिए, जब इन पर फजल किया जाए, रहमत की जाए, तो क्या करना है? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशी का इज़हार करना है, मुसर्रत का इज़हार करना है। और हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये इससे बेहतर है कि जो तुम माल जोड़ जोड़ के जमा कर के या छुपा छुपा के घरों में या तिजोरियों में रखते हो। तो फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब भी अल्लाह का फजल किसी भी सूरत में हो जाए, किस पर भी हो जाए, वो खुशी का इज़हार रब ने कहा है कि करो, रहमत हो जाए, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, कारोबार की सूरत में हो, तरक्की की सूरत में हो, शोहरत की सूरत में हो, ओहदे व मर्तबे की सूरत में हो। रब ने इरशाद फरमाया है फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तो कुरान हमें कहता है कि सबसे बड़ा फजल जो है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, फदलन कबीरा कहा गया है। और रहमत भी देखा जाए तो इन दुनिया की चीज़ों की नेमतें, औलाद नेमत है, रहमत है, वालिदैन का साया भी रहमत है, और अच्छी सोहबत भी रहमत है, अल्लाह का फजल है। और जिस पर शुक्र अदा करने का हुक्म है कि जितना हम शुक्र अदा करेंगे
رب کا اعلان ہے کہ میں اپنی نعمتوں کی حد کر دوں گا اور زیادہ سے زیادہ دوں گا جو بھی شکر ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو کائنات میں رب کریم نے بیٹے تقسیم فرمائے۔ اس نے اپنی حیثیت، اپنی قدرت کے مطابق جیسا چاہا بیٹے عطا کر کے تقسیم کر کے کسی کو بھی آنکھ کو رونے نہ دیا۔ اور فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام نعمتیں سطحی طور پہ ہیں، یہ نیچے رہ جاتی ہیں۔ جو سب سے بڑا رب کا فضل، جو سب سے بڑی رب کی رحمت، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو آپ کی یہ آمد پر ہم جشن بھی منائیں گے، میلاد پر اظہار مسرت کریں گے، چراغاں لگائیں گے۔ زین السماوات، رب نے آسمانوں کو چراغوں سے، ستاروں سے مزین کر دیا۔ تو جس کی جو توفیق ہے رب نے عطا کی ہے، اس وقت چراغ جلا کے لوگ محبت کا اظہار کرتے، کھانا کھلا کے محبت کا اظہار کرتے، روزہ رکھ کے محبت کا اظہار کرتے۔ تو الحمدللہ ہم جشن عید میلاد النبی 24ویں سالانہ یہاں منا کے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتا کر یہ بتاتے ہیں کہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سب سے بڑی خوشی آمنہ کے لال کے کائنات میں تشریف لانے کی ہے۔ تو پیر صاحب، اس پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا یہ جو جشن عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں اور اتنا جو آپ چراغاں کرتے ہیں، یہ آپ بہت جگہ ہیں وہاں پہ مسجدوں کی ضرورت ہے، وہ بنوا دیں، کچھ جگہوں پہ مدرسوں میں جو ہے وہ مالی امداد کی ضرورت ہے، یا کچھ غرباء مساکین ہیں ان کو آپ اگر ان میں تقسیم کر دیں، تو یہ جو اتنا آپ اخراجات کرتے ہیں، یہ کیا یہ وہ بھی ضروری نہیں ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا ذرا وضاحت فرما دیں، کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو سن رہے ہیں ان کو ذرا اس پہ بھی وضاحت آ جائے اور سمجھ آ جائے بات۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جواب بھی دینے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے محبوب کریم سے اتنی محبت ہے کہ جو ان کی اتباع کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا حکم فرما رکھا ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں اعتراض کرتے ہیں یا اس کو جواز بناتے ہیں فضول خرچی کا، یا مختلف اداروں کو دینے کا، مختلف خیر کے کاموں میں لانے کا۔ بے شک خیر کے کام ذات مصطفیٰ سے اور میلاد مصطفیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان رفیقی فی الجنہ، اللہ کے حبیب کے حبیب، اللہ کے حبیب کے رفیق، اللہ کے حبیب کے رفیق، یار غار، یار مزار سیدنا ابو بکر سرکار، آپ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان رفیقی فی الجنہ، جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، کل قیامت والے دن وہ میرا ساتھی، میرا رفیق بن کر جنت میں جائے گا۔ جناب پیارے صدیق کا عقیدہ تو یہ ہے۔ آج کے مفتیان کرام سے معذرت کے ساتھ، ان سے بڑا تو اس وقت اور قیامت تک کوئی بڑا مفتی نہیں آئے گا، کوئی بڑا صدیق نہیں آئے گا۔ وہ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں، اللہ کے حبیب کی نعمت اور کرم سے ہیں۔ تو من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احی الاسلام، پیارے عمر فاروق کا قول بھی یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب خرچ کرنا تو ایک طرف، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار منانا، اپنی اولادوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، سیاسی جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہاں اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ وہاں بولنے والے کیوں نہیں بولتے کہ وہ ایک ایک یوم میں
लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर देते हैं। तो ये एतराज़ करने वालों का एतराज़ बिला जवाज़ है। जब आमना के लाल की खुशी की आने की खुशी से हमें तौहीद कामिल का पता मिला है, कुरान मिला, ईमान मिला, वो सब कुछ मिला जिससे हम लोग ना आशना थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जश्न का मनाना अहले ईमान के हिस्से में आया है। निसार तेरी चाहल पाहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों की सालगिरह मनाने पे हम केक्स काटते हैं, अपनी शादियों पे मनाते हैं, अपने आइज़ा की खुशियों पे मनाते हैं, और बहुत सारे योम तासीस मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह योम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। तो जब योम विलादत मुस्तफ़ा आए तो जिसके सदक़े में हमें पाकिस्तान भी मिला, इस्लाम भी मिला और रब का ये प्यारा निज़ाम भी मिला, उनके आमद पे बा दर्जा ऊला खुशियों का इजहार करना चाहिए, क्योंकि कुरान का ऐलान है फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, जब तुम पर फजल और रहमत की जाए तो खुशी का इजहार करना है। मरहबा 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 सल्ले अला मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। क्यों रोक दे ओ जश्न मनावण तो, झंडियां ते बत्तियां लावण तो, काबे दी छत पे खुद झंडे जिब्रील को रब ने लवाए ने। मरहबा आका आका मरहबा आका आका मरहबा आका आका मरहबा आका आका। हुया हर पासे रोशनायां ने, झंडियां ते बत्तियां लाया ने, अजरल मिल अजमल आशिकां ने, गलियां बाजार सजाए ने। मरहबा 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 मरहबा। और आज पहला यौम रबीउल अव्वल है, चाँद नज़र आया और जश्न मिलादुन नबी हर तरफ आशिकाने रसूल मना रहे हैं। आप क्या पैगाम देंगे आज जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से तमाम मुसलमानों को? माँ बिनिमत रब्बी का फ़हदिस, अल्लाह का इरशाद है कि जब तुम पे रहमत की जाए तो खूब उसका चर्चा करो, लिहाजा ये चर्चे के साथ खर्चा भी है और नबी पाक की मोहब्बतों का पैगाम है, और इसलिए सबको हुजूर की मिलाद की भरपूर मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं या हुजूर, अदब का तकाज़ा देखें, वो अदब सिखा रहे हैं हुजूर की उम्मत को। कहते मैं दुनिया में 2 साल पहले आ गया था, लेकिन बड़े तो हुजूर ही हैं। तो आपने एक ख्वाब देखा कि अबू लहब को देखा, जिसकी मज़म्मत में तब्बत यदा अबी लहब पूरी सूरह कुरान में नाजिल हुई, उसकी मज़म्मत में वो देखते हैं ख्वाब में, जिसे इमाम बुखारी ने बयान किया। वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, उससे देखा बड़े अजाब में। तो फिर वो उससे मैंने जब गुफ्तगू हुई, पूछा क्या हाल है, तो किस हाल में हो, कहा बड़े बुरे हाल में, दुनिया में बड़े मज़े में था, ऐश में था, इश्शत में था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ बड़े अजाब में मुब्तला हूँ। लेकिन पीर का एक दिन आता है, पीर का एक दिन ऐसा आता है जिसमें मुझे शहद और दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा मशरूब मेरी शहादत और अंगूठे के दरमियान से निकलता है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा अंगूठ शहादत की उंगली से, तो मैं उसे मुंह में रख लेता हूँ, चूसता रहता हूँ, मेरे सारे हफ्ते के ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। तो मैंने पूछा, यानी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने पूछा ये किस सबब से है। तो हज़रत अब्बास ने पूछा तो अबू लहब ने जवाब दिया, ये जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरी एक लौंडी सुहैबा थी जो भागे भागे आई और कहा मुबारक हो तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है चांद सा। तो मैंने इसी इशारे से उसे आज़ाद किया। जब काफिर को कब्र में अजर दिया जा रहा है, ना कुछ मान कर
सिर्फ भाई का बेटा मानकर। तो अहले ईमान तो हुजूर को सब कुछ मान कर मिलाद करते हैं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा है मुख्तसर। तो हम लोगों को कैसे अजर से महरूम रखा जाएगा? हम लोगों को तो अजर अजीम अता फरमाया जाएगा। बदर व हुनैन, हज़रत सैयदना उस्मान फरमाते हैं ऐसे अजर दिया जाएगा जैसे बदर और हुनैन में सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। जो हुजूर के मिलाद की ताज़ीम करे या खर्च करे या उसमें आए तो अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जश्न ईद मिलादुन्नबी कुरान और हदीस से इस पर रोशनी डाली और कुरान हदीस की रो से खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो एक तहरीक चली और इस तहरीक में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर काम किया, जिस शख्सियत के पास हम अभी मौजूद हैं, जनाब पीर सरकार जी, किबला पीर सरकार जी साहिब, आप सर फ़हरिस्त और पेश हर हवाले से जब ये तहरीक ज़ोर पर रही और हर हवाले से दबाव के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात के बावजूद, सख्तियों को झीलते हुए यहाँ तक कि इस तहरीक में आपने इस तरह से काम किया कि आप पर सख्ती से आपके साथ जो मामलात किए गए, आपको पाबंद सलासल भी किया गया, फिर भी आपने इस मिशन से बिल्कुल भी कदम पीछे ना किया, बल्कि हर अगले कदम पे जो इसके कायदीन थे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर काम कर रहे थे, उनके शाना बशाना कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो सिलसिला जो पिछले अरसे में जो मामलात हुए, इस पर कुछ फरमाएंगे कि ये कितना ज़रूरी था और कितना ज़रूरी है कि इस पर मुसलमानों को बेदार होना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना ही अहम है जितना जिस्म में रूह का होना, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम है कि नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आपकी नामूस पर पहरा दिया जाए, आपकी शान अक़दस पर पहरा दिया जाए, आपसे वाबस्ता हर चीज़ के साथ निस्बत को मजबूत करते हुए नामूस मुस्तफ़ा पर पहरा दिया जाए, नामूस मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आला हज़रत गोलवी का एक कौल याद आ रहा है जो रसूलुल्लाह की नामूस मुस्तफ़ा पे काम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी पुष्प पर दस्ते मुबारक होता है। तो पहले भी सैयदना अबू बकर सदीक़ से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक हुजूर के ग़ुलाम वफ़ादार नामूस मुस्तफ़ा पर कोई भी आँच बर्दाश्त नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे और ना ही किसी को इजाज़त दी जाती है, ना इजाज़त है शरन, ना दीगर आसमानी किताबों में भी किसी भी नबी की गुस्ताखी की इजाज़त नहीं है, ना इस्लाम में, ना इससे कबल जितने अध्यान आए हैं इस्लाम आसमानी किताबों के हवाले से, वो किसी में भी ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा नामूस मुस्तफ़ा पे पहरा देना इतना ज़रूरी है कि जिस्म में जान रहे या न रहे, नामूस मुस्तफ़ा का बंदा पहरेदार और चौकीदार रहे। और जब गैरतमंद किस उस मुकाम पे ख़त्म हो जाते, रब को बंदों की कमी नहीं है, अगर वो चाहे तो मंगोलों के उस लश्कर में एक कुत्ते से काम ले लेता है, एक कुत्ते को बेच के नामूस मुस्तफ़ा पे पहरा दिलवा लेता है। ये तो उसकी अनायत है कि हम जैसे गुनहगारों से अपने महबूब की मिदत सराई भी करवाता है और नामूस मुस्तफ़ा पे पहरा भी दिलवाता है। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, इश्क़ मोहम्मद इसके बतन से निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के हवाले से जो यहाँ पर आपके पास मुतक़िदीन आते हैं, यहाँ पर मुहिब्बीन आते हैं, मुरीदीन आते हैं, आप उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के हवाले से जो दर्स फरमाते हैं और जो इनकी इस्लाह फरमाते हैं, इस हवाले से कुछ कुरान और हदीस से रोशनी फरमाएं। बहुत अच्छा सवाल किया। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, रब फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
دلوں کا چین اور سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ ایک لفظ حدیث میں آتا ہے ریاکار کہیں، ایک آتا ہے کہ تمہیں دیوانہ کریں کہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہیں۔ تو یہ ذکر الہی جو ہے اتنا بلند ہے اس کا مرتبہ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں جنہیں بلیوں کا باپ کا لقب عطا فرمایا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ یہ ذمہ داری ہی یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور مجالس ذکر میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ بس جب وہ کسی مجلس سے ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو تہ در تہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہیں تک نہیں، ایک اور حدیث پاک میں امام المرسلین کا فرمان مبارک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں جایا کرو، کچھ کھایا پیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم فرمان کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیا کیاریاں ہیں، کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر الہی کے حلقہ جات۔ یہ جب بندہ اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر ذکر کرتا ہے تو اس حلقے کو جنت کی کیاری بھی کہا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کے رات کو ستارے دیکھتے ہیں تو روشن نظر آتے ہیں، ذکر کی اتنی فضیلت ہے۔ جس خطہ زمین پر، جس بھی گھر میں، جس بھی مسجد میں، جس بھی جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آسمان والے زمین کی طرف ان کو ستاروں کی طرح اس جگہ کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ جگہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ اور یہ اجتماعی طور پہ کہتے ہیں کہ جی چلیں ذکر کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ حضور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، پہلے ابن ماجہ کی بیان کی ہے، اور حضرت ابو دردہ آپ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ تو ذرا بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اجتماعیت اللہ کے ذکر میں، مجالس ذکر کی کیا غنیمت ہے؟ حضور نے فرمایا صرف جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی غنیمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ ایک مجاہد تلوار لے کے صبح سے شام تک لڑتا رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تلوار گھس جائے یا ٹوٹ جائے، زنگ خون آلود ہو کے ٹوٹ بھی جائے، پھر بھی ذکر کرنے والے ایک درجہ بلند ہوں گے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ذکر اللہ و ذکر الرسول کی فضیلت قرآن و حدیث کی روح سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آخری سوال اور آخری بات پیر صاحب سے میں ولی اللہ، اولیاء اللہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اسی پہ ہم اختتامی گھڑیوں کی طرف جائیں گے اور پیر صاحب سے اولیاء اللہ کی شان میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے اور اسی پر ہم آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پہ اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتا رکھی ہیں۔
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब तो एक तरफ, अला औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे दोस्तों पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा। जंगलों में भी वो रहते हैं, तब भी मखलूक का भला चाहते हैं। जब भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह के बंदों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं, सीधे राह पे लाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को भी लज्जात नफसानियत से, लज्जात दुनिया से बचाने की कोशिश करके वही पैगाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आम किया है, वो पैगाम कुरान और हदीस की ऐन रोशनी में हुजूर की उम्मत तक पहुंचाते हैं। और हुजूर ने उनकी पहचान भी बता दी है कि मेरे जो दोस्त हैं, ये जो वली हैं, इन्हें देखोगे तो खुदा याद आएगा। सामीन इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने गेबान, अस्सलामु अलैकुम।